Gi Yay, sa padayon. Wala oy. kung karon handok pud nga makakuan sa ilaha gud nga makasapod sa ilaha. Kung Mm. dako kalahian gud nga naa gyud na initiative ang kuan, initiative ba? Ang nainig ko na gud na initiative ng naiguno kay ayo unang hunaan na ang first na huna nila kay mahadlok, masipyat ana kay nakasala man mao na to. Sige, si Brad GC na pod. Ang tanong unsay kalahian kung aduna na kay Kristo sa imong kinabuhi ug sa wala no. Sa ako sa experience ginako sa una, sa diha nga wala pa ko kakaplag wala pa ko kakaplag kang Kristo. Natural gid na nga sig asa gid ta maabot labi na mga tanan kahilayan disco na so gid ka na tanan apilan na tang bisyo. Sa diha nga naka kuan ta naka ta diha kang Kristo. Sa diha ako nakaplagan siya adunay tao nganing share pud ko ug mo na nga medyo murag lahi gid noon sa diyang masayod na ka ug unsa data ka importante sa Dios gani sa diyang ikaw nagtinguha pug ka nga mo palalom gyud sa pagsabot bayan sa Ginoo magpangita gid ka sa diyang nasayod nga nata nga unsa di ay kanang kinabuhi nato kung wala gid ta kang Kristo lahi itandi sa karon nasayod na ta ug unsay ato ang padulngan nakasunod aduna tay kasiguruhan ang mabot panahon ug mawala ta nahibaw na ta ug asa ta padulong mo na nga samtang kuan nagpadayon pa ang kuan dili mo ginato ma kuan yun ma tuhop yun ang tanang kuan gani ang pagsabot yun ani kay bisag unsaon nato namang gyud mga kapakayasan pud nato gani mahimo usa manipasalamat sa taning pinagin ng discipleship nga nakahatag pud nato katin-awan ug unsa gid ang atong pagkinabuhi pinagis kabuton sa Dios nga mogi taganan to kay kung wala ni dili gyud ta masayod gyud unsa gyud ang kamatuoran una nga lahi gyud ang kinabuhing aduna kay Kristo kaysa wala gyud mao sad na akong kuan kay bisan karong panahon na dili mo ika labi na kanang mabot panahon nga aduna kay masugatan nga tawo nga wala gani kakaplag sa Ginoo lahi pud ang ilang prinsipyo bahin sa pagtuo ngadto sa Dios ug lahi sa tawo nga nahibaw ta unsay kamatuoran nga i padayag po sa tuwa muna nga mas nindot og nagitay discipleship kay ngano mahibaw-an nimo og andam sa kang makapanubag kung angay nimo pa ipasabot pud ngadto sa uban kay namang ginagikuan nga isang yaw ang pulong may kahigayonan ka wala busa kung nakikigayunan nga mo sangyaw ka sa pulong sa tupa andam sa ka motubag sa mga pangatake sa dili pod mga Kristohanon moro sa na akong anpod ikapadayag salamat Sige. sa Ginoo Salamat sa Ginoo no. So sa ako po nga kuan gikan mo jud ko sa kanan sa Katolik no. So nakita jud nako ang kalahian sa no sa pag kanang baton jud sa naay Kristo sa kinabuhi ba kay syempre sa una katagaw lang walay kuan no. Dili siya kanang contented ba bisag asa adto kita lang ang kalipay nga no. Inom diri inom dito ano. So mao nang hangtod nga kaplagan ako si Kristo no na Bible studyhan ko og didto nakita jud nako ang kanang kabaguhan ba o kanang kontento sa kinabuhi o didto na usab no masayon ra kay sa una ika kung sweldo ikaw magsweldo hurot ba ikalunes wala na kay tungod kay adto sa mga inom-inom ingana no adto sa mga kuan mga dili maayo dili ka kahimut-an sa Ginoo ba pero katong nanay Kristo so nakapundo-pundo na yun noon no nakakuan-kuan na siya so mas kuan siya ba kanang masayon ra jud ang kinabuhi para sa kuha kung maka kanang sa pangananay kung mailhan jud nimo ug makaila ka ni sa Ginoong Hesukristo o ang iyang mga tudlo ang imong pagtuon niya ang iyang tudlo kung imong kanang tuohan masayon ra jud ang kinabuhi no dili jud kay nganong lisod-lisod pa man nato atong kinabuhi no so
kanang ingana lang ba nga kuan ba. So man ako sa pasalamatan po na ako sa Ginoo nga sa pagbag-o no. So karon no atong hisgutan ng discipleship program na to no gitawag nga a new life in Christ. So sa kinabuhi nga bag-ong kinabuhi nga naa ni Kristo naa ni Kristo no pag so receiving Jesus Christ as your personal savior is the beginning of an eternal relationship, giving you amazing potential for an exciting life here on earth and in heaven. So kung naamoy kanang usay mo gud sa tung wala pa ta ni Kristo no lahi ang kalipay ba. So lahi pud ang kalipay nga gihatag ni Kristo sa atong kinabuhi, labi na kining atong pagkakontento. So kining kalipay nga lahi no dili kayo ingon siya nga kuan ba kanang presuron pa no. So mo na iyang gi kuan. So a new life in Christ. So unsa may atong i-discuss ani nga kaning a new life in Christ no. Atong i-discuss ani ang what eternal life is nga the benefits of knowing Jesus Christ personally, then how can you sure you belong to Jesus Christ. So unang kuan unang point. So eternal life is knowing God personally. So now this eternal life that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. So eternal life. So unsa dire ning eternal life no? So may mapangutan na to. Fragise. Eternal life. Yan ang kinabuhing walay katapusan. Amo ginagi hatag gyud sa unang tawo nga iplano niya, pero tungod kay ang tao gyud aduna man gay pagka masinupakon sa una paging tao nga gibot sa Dios muna nga napanunod nato ng ang ato ang pagka daot makasala usa wala na tay eternal life nga mahimo pa gawas kung si Kristo gyud ato madawat gani mo nang naghatag nato pag kinabuhing dayon nga kung ato siyang pagadawaton ingon nga Ginoo personal tong Dios manluluwas tong kinabuhi muna nga pinaagi kang Hesukristo siya ra gyud makahatag kanato pagbalik to sa kinabuhing dayon nga atong mahibaw-an siya unsa gyud siya external gyud nato nga panginahanglan ba. So eternal life no kuan sa day no ang uban wala man kagig kanang gospel presentation no. So ako lang kanang summary no. So sa panahon ni Adan ug ni Eva sugod na nato sa kuan kanang sinugdanan no. Sa panahon sa panahon ng Ginoo naghimo sa kalibutan. So naiduha ka kanang tawo nga gihimo sa Ginoo. Sa Genesis kuan nga unang gihimo sa Ginoo nga gihimo niya ang tao pinaagi sa iyahang panagway. So mao na mga angels. So ikaduha nga gihimo sa Ginoo ang tao nga gikuha sa lapok o gitayhupan nga gihatag og kalag. So mao na duha no. So kita nabilong ta sa katong gikan sa lapok no nga gitayhupan gihatagan og kanang kalag or soul. So sa panahon nilang ni Adan ug ni Eva, so sila man kuan duha. So nay gitawag og tree of life o tree of knowledge sa garden sa Eden. So tungod sa kanang so kato sa panahon nilang Adan ug ni Eva, mao na jud to ang eternal life no. Wala kanang mga way buot pa to sila no kay hubo ba to sila no sa unsa lang pakanon, unsa lang kuan no. Wala jud sila gihuna ba. So mao to nga kining katong pirmirong gihimo sa Ginoo kay syempre curious man siya kay wa man siya gihimo sa lapok. Kato sila mga espiritu ra to sila. So wa kay baho silang Satanas ba to or silang kuan ba to. Curious to sila kay di man sila kahikap sa butang nga gihimo sa Ginoo. Pero kita gihatagan ta nga makaatiman diri sa unsay gihimo sa Ginoo ba no. So mao to gitintal silang Adan aw si Eva day gitintal. So naapil pud si Adan mo to nakakaon sila og tree of knowledge. So karon
Tungod kay nakakaon sila sa tree of knowledge, nakahibaw na sila sa good and evil. So bad and good and maligi. So mo to pagkahibaw na nila, gipangita sila sa Ginoo. Nangita ang Ginoo, asa man mo Adan iba. So mo to nanago day sila kay nakakaon naman sila sa tree of knowledge. So nanago sila og giingnan nilang Ginoo nga hubo man kami. Niya na din nga Ginoo, nganong kaybaw man mo nga hubo mo nga. Tungod kay nakakaon day sila sa katong tree of knowledge. So sa panahon nunta, kung wala pa ni kaon silang Adan ug iba, ang atong kinabuhi kuan hubo. No, mga way buot nga na no. So dili ta kay bawod say nindot ug say maayo. So kini tungod sa knowledge na to, mao na ning kasagaran mo kanang mutintal kini atong mga senses no, kaning mga taste, tong humot, tong mata mo na gigamit sa kaaway no para pagtintal sa ato mga makuanta. So mao to nakasala si Adan ug si Eva pinaagi sa pagkaon sa tree of knowledge. So mao to sa likway sila. So mao to nga ang eternal life may sagdaon ta sa atoa. So tungod sa atong sala nga tungod sa sala ni Adan ug ni Eva, so mao tong gikuhaan ta ni nga kinabuhing walay katapusan no. So karon kay tungod gipahawa sila nya mao tong naluoy ang Ginoo no, nahigugma no, mao tong gipadala niya ang iyang bugtong nga anak. So eternal life is knowing God personally no. So mao to gipadala niya. So padayon ta no. So eternal life is more than just a long life. It is a whole new life, the type of life that God has with no limitation of any kind. So ang kanay daw kuan nay duha ka eternal. So nay eternal hell no, adto ka sa impierno og eternal life. So ang mupadayon magud nato ani nga kinabuhi dili man ang kaniadtong lawas kundi kaniadtong kalag, katong gihatag sa Ginoo nga kalag. So mahisama ta sa mga kuan anghel ikahuman nato diri kay gikan mata sa lapok, gikan sa lapok mauli gyapon ta sa lapok. So ang katong gininhawang gihatag sa Ginoo katong soul kaniadtong kalag mao ni mo padayon. So kaning kalag depende kung eternal life ba, so kinabuhing walay katapusan nga kuan, or kanang adto ba ka sa impierno nga magdugay sa didto kay kahuman nato ani eternal man gyud ta, pero depende sa duha nga kung asa ka padulong. So man ang natay discipleship para ato jud masiguro nga adto ta sa eternal life. So dili lang kay ni sa eternal life no, long life jud ni, whole life na jud ni hangtod sa hangtod. Ikaw man nato kamatay na to dire sa kalibutan no. Kining kalag kini atong maglukuan kalag mao na nimo padayon sa kinabuhi. So eternal life is spending eternity with God in heaven. So mao ni atong tumong nga ang eternal life kinabuhing walay katapusan adto jud atong paingnan no, sa kay mulabay ra man gyud ta diri nga kalibutan no, dili man gyud ta magdugay gyud diri no, mga more kasagaran mga 60, 70 nga na no. So mao ni atong gipangandaman no, pinagi sa atong discipleship program. So usa nga gi-guide ta nga mangandam pinagi niining eternal life. So for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So mao na siya no, kung kinsa katong mutuo sa amahan, kinsa katong mutuo sa anak na ay kinabuhing walay katapusan. So unsa pangutana to si Edmar. Mar, kanang say pa nga nakalimutan lang ko na. Unsaon nimo pag kanang nga makakuan kag eternal life? Unsa na makasiguro ka makaangkon kag kinabuhing walay katapusan.
eternal life is nahimog yun na walay buhaton nato sumala sa giingon ni Kristo nakita mo kuanta sayang sumala sa iyang kabubuton mo natong subayon nga sa kaniya pagbasag pulong mo na una gyud diha labaw sa tanan unsay ah, dili lang sa pagbasag pulong ni pagsimba pangalagad kaniya ug labaw sa tanan pag kinabuhi diri sa kalibutan na kanang subay ra gyud ta uyon ra gyud ta sa iyang kabubuton gyud ug unsa gyud ang iyang gusto nga ipakwan sa toa ipatigayon mao ra man gyud sa kuha pod. Amen. Salamat sa Ginoo. Maharo to, Brad. Mao ra to Brad. Sige. So sakto to no nga unsay kabubuton sa Ginoo no. So kay niingon man diri whoever believes no kinsa katoy mo tuo. So according sa Google kaning believes nag-ingon dito nga complete trust kanang pagsalig no kumpletong pagsalig nga si Kristo mo'y makahatag sa kinabuhing walay katapusan. So unsa na to pagkuan pagtuo ra ba unsa bay angay na tong buhaton no. Paminaw ni Arnel usa kay angay na tong buhaton kanang pagtuo. Okay ra Brad or pasa? Istorya ra gud niya to, kita-kita ron diri. Tingay na kay ma-share nga idea ba? Oh, pagtuo para sa mo unsa bay kinahanglan buhaton sa pagtuo? Kinahanglan mo tuo kita sa Ginoo. Ay di man tama langit kung di ta mo tuo. Ben. Kinahanglan mo tuo kita. Musubay kita sa iyang mga kuan mga sugo. Mga kanang mga sugo ato musubay lang kita. Sige. Uy, wag ta masikuan. So mo na no, ang pagtuo no, pagsubay sa sugo sa Ginoo. Pinagi sa ang kanang sugo sa Ginoo. So pinagi sa tong pagbasa dira sa pulong sa Ginoo. Dira na to may baw-an ug mailhan ang Ginoo ug dira na to nga tuuhan kung unsa may gipang sulti dira sa pulong sa Ginoo no. So mao na gustong ipabuhat sa Ginoo sa ato nga sa pagbasa sa iyang pulong kay pinagi sa pagbasa sa iyang pulong dira man mo revealed ang Holy Spirit no mo revealed nimo unsay gusto niya ipabuhat dira nimo no pinagi sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. So dira pod nga syempre ko mabasa nimo uy mao ni gingon sa Ginoo. So ma-experience nimo ba? So kung once nga ma-experience nimo dira ka maka-angkon jud sa tinuod nga pagtuo dira sa Ginoo. So naay daghan nga mga miracles, mga ingana no, mga blessings ug uban pang pinaagi sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Labi na kanang mga say pangalan na kanang nga gikuptan nimo nga memory verse ba nga kini mao jud ni saad sa Ginoo. So mala mga saad sa Ginoo. So usa sa pagtuo jud sa Ginoo kinahanglan mo basa jud ta sa pulong sa Ginoo. So mao na usa sa pamaagi nga diraan mo mas mailhan pa jud nimo kung kinsa jud ang Ginoo kung everyday ka magbasa no sa pulong sa Ginoo. Bisag mga one chapter a day ingana. So mao ra jud natong requirements sa usa sa atong discipleship no. Nara ba kay Biblia sa imong kuan Brad Arnel? Na. Okay. So naara man siguro tanan no, naara man tay mga Biblia no. So mao ang usa sa requirements po nato sa atong discipleship nga every day no, sa buntag no. Unahon dyan nato seek the kingdom of God no. So para kuan nimo katrabaho nimo kuan nimo eskwela at least guided ka dira sa Ginoo ba no. So mao na no ang pagtuo gikan sa pagbasa pud sa pulong sa Ginoo mga kuan niya. So mao na siya no
shall not, so dili, so dira nagpaingon nga dili jud ka malaglag, di ka maadto sa kalautan or sa impyerno. So mo na gisaad sa John 3:16, no? For God so loved the world that he gave his one and only son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. So sunod kay eternal life is spending eternity with God in heaven. So to have eternal life means that you have the opportunity to live a full and meaningful life. So dili lang kay sa diri sa kalibutan, no, at sa umaabot na to, naadyo tayo ka lang paglipay, no, kalipay nga kung ano, kontento nga no. So my eternal life is spending eternity with God in heaven. So mo na to ang point 1, rin na sa ikaduha, no, the benefits of knowing Jesus Christ personally. So unsay mga benepisyo nga atong madawat kung kita mo, kung nakaila ta dira sa Ginoo, no. So naay mo hint si Jennifer, pwede mo hint unsay kuan nimo kanang tan-aw nimo lang ba nga unsa kay benepisyo kung mutuo ta aw makaila ni Jesus Christ personally? Kuan, ang benefits na imong makuha if kaila ka sa Ginoo kay kanang in times of troubles bitaw sa imong kinabuhi, like na mga panahon na down kay ka or mga times na gitest ka sa kaaway bitaw na kanang ikuan ka ba i-provoke ka na mabuhat og mga butang na di maayo kay imuhang makuan ng mas mapugnan imong kagalingon, mas kaybaw ka unsay buhaton para kanang aware na ka ba na kay self-awareness na ay dili siya maayo kailan naman ka sa Ginoo kay bawa ka na ang Ginoo di malipay ani ang Ginoo kay dili siya muuyon sa imong gibuhat, so kay kanang nanakay ma-assess na nimong kagalingon daan before ka mabuhat sa mga butang na kay bawa ka na di maayo sa imong kinabuhi ug sa ubang tao. Ginoo, no. So mo nay usa sa mga butang nga benefits kung makaila ka sa Ginoo, no. So naay mga kanang say pangalan ay kanang konsensya, no, makonsensya ka, no. So mo nay usa sa benefits tungod sa gugma dira sa Ginoo, no. So diri sa Romans 5:8, no, but God demonstrated his own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. So usa sad sa benepisyo nga gihatag sa Ginoo nga tungod sa atong sala gipakamatyan ta sa Ginoo, no. So kahilak sa ta, joke. No, tungod sa atong sala sa mga binuhatan, no, nga sala gipakamatyan ta sa Ginoo para lang mapapas o mapasaylo ang atong sala, no. So mo God demonstrate his love to me. So as a sinners, no, Christ died for me. So kita sa unang panahon wala pa ta sa Kristo, karon nga nakaila na ta nga gipakamatyan ta tungod sa atong sala. So dira nisod na ang katong Holy Spirit nato nga may mo assist nga uy sala na, uy kuan na mo gingon ni kuano nga mo makakuan na siya sa iyo nga na ba, no. So for he has rescued us from the dominion of darkness, brought us into the kingdom of the Son he loves. So in whom we have redemption, the forgiveness of sins. So mana ang benepisyo, no, gikan ta sa katong mga darkness, katong mga binuhatan nato nga dili makahimo sa Ginoo tungod kay naa na tay Kristo, nakaila na ta ni Kristo. So ato siyang ma-identify to ba nga uy dili sayop din ni siya, uy kuan ni siya. So mo lang gi-transfer ta sa Ginoo, usa sa gihatag sa Ginoo nga benepisyo, gitransfer ta niya from darkness padulong sa iyang kingdom, no, from the light. So sa una atong mga darkness para atong magdisco nga no, mga hubog-hubog. So mo to mga darkness ato ba ug uban pang mga dili maayo nga binuhatan nga na. So mo to'y gustong kuhaon sa Ginoo, no, transfer. So i-transfer ta sa iyang kingdom nga kanang naa na ngadto ang fruit of the Holy Spirit, no, kaning. So mo to, no, ang ikaduha niya, no, gi-deliver ta niya from kingdom of darkness, no, gi-transfer ta niya sa iyang kingdom. So mo to. So I got
tolo. So mao na yun. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. So usa sa benepisyo pud sa Ginoo no, nga kinahanglan kuan new creation ka. So babag-o ka no. Lahi na tong sa una no. So si Matmat, nya na lang. So mao na to no, anyo kay na sulti naman ni nato pag pirmiro pa man no nga unsa ta kaniadto og karon unsa na ta. So mao ni ang gusto na ipasabot nga new creation na ta karon no. Katong mga karaan say mobalik man pero mamay gingon sa Ginoo nga mangayon tagpasaylo sa Ginoo nya hinuktok ka lang nato no, hinuklugan. So mapasaylo gyud punta sa Ginoo. So dili lang sad magbalik-balik no. So mao na no. Ang sunod kay gingon dire, Mat palihog kog basa Mat. Klaro ra? Asam tong tubig. Klaro na. Agi daw. Tao Revelation kaning kuan, Revelation 3:20. 3 to 20. Ah, Here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and open the door, I will come in and eat with him, and he with me. Christ came into my life, and I can follow a fellowship with him. amen no. So dira nag-ingon ang Ginoo no. Ang gisaad sa Ginoo dira sa Revelation 3:20 nga ko mutuktok siya dira sa imong kasing-kasing no. Na jud say kung imong ablihan, so mo na dirang unsa may kuan na kung nangitan na imo sangyaw. So sa katong wala pa ta ni Kristohan no, naman jud ni sangyaw na to no, naman jud ni kuan jud nato no. Pinagi sa ilang kinabuhi, usa po to siya nga gigamit sa Ginoo nga sa pagtuktok sa atong kasing-kasing. So kita mo to atong giablihan atong kasing-kasing og nakig-fellowship na ta karon sa Ginoo. So mao na usa sa benepisyo nga gihatag sa Ginoo no, nga Christ came into my life. So karon pinaagi ni nga discipleship pod no, kanatong pagsimba. So mao po na usa sa mga kuan pod nakig-fellowship ta dira sa Ginoo. So mao na usa pod sa benepisyo nga gihatag sa Ginoo no, makig-fellowship dira kaniya. So ikatulo Hebrew 13:5 no. Murag nauga naman akong ngabil na. Pabasahon na nato si Brad GC. Okay ra Brad. Hebrews Okay ra daw. 13:5. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. So when Christ will never leave me, I can be content. Kakuan ka na Brad. Explain. Ha? Ka-explain ra kana. Okay ra? Pero Ang Kaya sige, kaning usang nga kuan, ang kuan gyud nga gihatag ani nga dili gid ta mo mahigugma sa mga butang o labi na ning labi na ning kwarta ka mo'y kina kusog gyud nga mo'y makakuha gyud sa tao gyud noon kaning kwarta mo gyud muna nga bisan tinuod ang kaning kwarta mo gyud ni galamiton sa tanan katauhan, pero kung mahigugmao na kas kwarta, lahi na gid na siya kung ang kwarta na imuhang higugmaon. Nga mo na nga adunay gi kuan ang Dios nga bisan pa man kun unsa pa ang atong kawadon ang say atong kalisod, kung kita nanata sa iyahang iyatang mga anak, ang saad sa Dios nga dili kita niya pasagdan o dili kita niya pagabiyaan. Muna nga pinagi kang Kristo, si Kristo nasayod gyud sa ato ang unahon kasing-kasing ug unsa ta kung kita matinud-anon kita pagpangalagad kaniya. O diha mga himutang bisag unsay ana nato kontento ra ta. Muna akong kuan nga kung ang tao sa katao nga kontento lang gyud kung unsay naa niya. Tingali ang Dios rin masayod og unsa ang mga panalangin nga maabot sa kanato niyan.
Amen. Salamat kayo. Mura Brad. Salamat kay Brad, no? So, mo no, additional lang din, no, sa nindot kito gingon ni Brad, no, nga be content. So, kung sa gihatag sa Ginoo, kontento. So, ako lang kanang mapuno lang no kaning gitawag og love of money. Love of money, no. Kining love of money, samar po ni siya sa usa ka kutsilyo ba. So, kaning kutsilyo pwede nimo gamiton, kining kutsilyo tools, no, pwede nimo gamiton sa paghiwa sa lamas, paghiwa sa mga kuan. So, kung imo sa ni gamiton og dautan, pwede sa ni makapatay, no, ingana ba, no. So, kini pong love of money, so depende na sa mo pagdala. So, kung dalon ba nimo sa maayo or sa dinautan. Kay once nga dinautan gani ang imong pagdala, so dira makita ang pag-greedy. So greedy kayo ka nga gusto ka money, no. Tanan na lang nasa imong nahaw na kwarta. Pero kasagaran kung gamiton lang kwarta sa maayo, lahi sa dagayang kuan, give po na siya. No, nga na no, sa akong comparison ba kaning mga dato kanang mga kuan ba greedy, no. Lahi ang pagka-greedy sa dato na po'y dato nga giver, no. So dira pinaagi sa anang panalangin sa Ginoo kay dira man gyud muhatag mo yung panalangin ng Ginoo sa matag usa, no. Dira pod niya gamiton kung kinsa butoy angayan nga mudala, kung angayan baka mudala sa kwarta. So mao tong nasa Biblia, no, kung kamaw ka mudala sa ginagmay, so mas kamaw ka mudala sa dinagko. So kung mo na dili nimo higugmao ng kwarta, pero kung imong gamiton sa maayo ang kwarta as a tools, no, tools ra man na siya. Tools ra man na siya. So dili jud na siya maoy kanang imuhang gipangandoy. So mao na siya, no. Mao nang nadyo kay kontento sa kinabuhi kung isipon nimo nga ang kwarta is a tools, no. Tools lang siya, murag grinder mga ngana, no. Mura yung magluya ta Brad ugoy kwarta Brad. O may tools. O tay kapalit ko sudan. So wala, no. So kung kabaw ka mo balance sa kwarta, so dira ra malikayan yun ang tawag og love of money. So be content, no. So sunod kay I give them eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. So mana, no, kung nata ni Jesus Christ, no. So wala joy kumutog musalig lang ta kaniya, no. Mo nay gitawag diri, mo nay saad ni sa Ginoo diri sa John 28 nga walay bisan nga makakuha sa imong kinabuhing walay katapusan kung musalig og motuo lang kaniya. So Jesus gave me eternal life, then I will never perish, no. So mo na padayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo o padayon sa pagbasa dira sa pulong sa Ginoo para makahatag og mga reminders pud ang Ginoo dira kanimo. So mo na, no, ikatulo si Idmar sa tatong pabasahon, no. Kining 1 Peter 3:18. 1 Peter 3:18. For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body, but made alive in the spirit. Christ did from my sin. He brought me to God. Mana, no, so for Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. So gikan ta sa makasasala, no, gipakamatyan ta sa Ginoo, gipakamatyan ta ni Jesus Christ, pinagi sa atong sala para mapapas, no, para madala ta balik dito sa Ginoo, no. So manay gisaad diri sa 1 Peter 3:18, no. Gusto sa Ginoo nga kuhaon ta niya, no, sa atong pagka makasasala. So manay usa sa benepisyo nga gihatag sa Ginoo. Kung mila ka ni Kristo, ni Jesus Christ, gusto jud niya nga kuhaon ka niya didto sa
kanang mga darkness, no? Kuhaon ka sa mga dili maayo nga kalaglagan rang kinabuhi nga imong maangkon. So gusto niya nga tungod kay nahigugma siya nimo, gusto niya nga kuhaon ka niya niana og adto ka magpuyo dito sa gingharian sa langit. So mo nay gusto sa Ginoo, no? So sunod kay all these benefits are result of God's love and received by putting our trust in Him and what He has done. So mga to yung mga benepisyo sa Ginoo, no, nga pinagi sa tong sala, mo to usa sa gusto nga kuhaon sa Ginoo sa tong kinabuhi. So mo to atong naisgutan nga kung ano to makasala ta, so nanay mga kanang konsensya sa atong kinabuhi, nanay nagpa-remind sa atong kinabuhi, kana usa sa nagpamatuod nga naay Kristo sa atong kinabuhi. Once nga dili naka badlongon sa imong konsensya, nanay delikado na siya, no? So usa na siya may kuano. So diri sa Ephesians, no, for it is by grace you have been saved through faith, and this not for yourself. It is the gift of God, not by the works, so that no one can boast, no? So kini daw nga tong kinabuhing kini daw pagluwas nato sa Ginoo, no? Usa ni siya grasya ni, no? Kung ingon ka grasya, unmerited aw kanang dili unta nimo angayan pero gihatag sa Ginoo. Nga na ba? Dili ka angayan hatagan tungod kay makasasala ka, pero tungod sa grasya sa Ginoo, no, tungod sa gugma sa Ginoo, gihatag niya ang iyang kinabuhi, o gihatagan ka kay gayunan, o gihatagan ka ron maluwas or makabalik dira sa Ginoo. So mo nay usa sa gihatag sa Ginoo, no, ang kanang gitawag og grasya. You have been saved, no, aron maluwas ka, no. So pinagi sa pagtuo, so through faith, no, pinagi sa atong pagtuo dira kang Kristo. So unsa may kuan nato sa pagtuo, di ba, pinagi sa atong pagbasa sa pulong sa Ginoo, mao na nakabaton ta og pagtuo sa Ginoo. So pinagi ni ana, so and this is not from yourself. So pinagi sa pagtuo, makabaton ta kinabuhing wala katapusan, o kini dili ni nagikan sa atong kaugalingon. Mo lang kaning kaluwasan dili ni gikan sa atong kaugalingon nga nagingon nga musimba, kanang religious kayo, nya magpinutan, kanang unsa pa man dira nga buhaton ang tanan para maluwas. So dili kana may gihatagan og basihan sa Ginoo. So ang gihatag nga basihan sa Ginoo kundi ang pagtuo nimo dira sa Ginoo, mao nay usa sa makaluwas nimo. So it is the gift. So kana siya regalo na ang gihatag sa Ginoo nimo. Regalo sa Ginoo, not by works, so that no one can boast. So ngano mang naiuban nga muta na nga kanang kung magbuhat og maayo, magbuhat og kanang give on sa panadira, no, para malangit. So kana kung makabaton ka ni Kristo, resulta na siya. Resulta na sa kanang gitawag ko kanang fruit of the Holy Spirit. Mao nang kanang makaresulta kag mga maayo kung nakay pagtuo dira sa Ginoo. So mao na siya, no, sa Ephesians 2:8-9. So kini kinabuhing walay katapusan, grasya nga gihatag sa Ginoo, libre, no? Libre, pero kinahanglan mutuo ka, no? Mutuo. Saan man nato pagtuo kung wala ta basa-basa sa pulong sa Ginoo, no? Ana ra man, no? So kung magbasa ta sa pulong sa Ginoo, dira nimo matuohan kung kinsa jud si Ginoong Hesukristo nga nagluwas sa ato. So ana siya, no? So what is grace? Mo to gitawag, no? Unmerited favor. How do you receive a gift? Receive it by faith, no? Pagtuo. So what about good works, no? Ang good works nga atong nabuhat mo na product or result sa ato mo naging fruit of your salvation. So no, grace dayon ikan sa grasya sa Ginoo. Kung mudawat ka pinagi sa pagtuo, pinagi sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, kabaton kag salvation. Ang salvation mo result dyan na siya o good works. So mo na usa sa makita sa usa ka Kristohano, no? So salvation is made possible putting our faith
So what you can do, what Jesus Christ has done, what your church has done, and what your parents has done. So mga na siya, no? Then diri na ta sa how you can be sure you belong to Jesus Christ. So nga na, no? So ato lang paspasan gamay, no? So sa John 3:16, for God so loved the world that he gave his one and only son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. So what was God's motive is gugma, dako siyang gugma dira kanato, no? So sa sugod pa lang daan pinagi itong ni Abraham, no, katong iyang anak, primero pa jud niyang anak iyang ihalad, no, nya. So gitistingan si Abraham ato si niya. So katong panahon ni Abraham usa kato ka kanang murag unsay pangalan na nang gitagna na ba iyang gipakuandaan nga mao na iyang buhaton, mismo ang iyang anak iyang ipadala, iyang ihalad, no, magpakamatay isip usa ka kuan halad gift sa ato, no, tungod sa gugma nga gihatag nabatunan, no, gugma nga gikuan sa Ginoo, no, ang motibo sa Ginoo. So ikatulo, what did he do, no? He sent his son. So iyang bugtong anak iyang gipadala diri sa kalibutan aron mahimong kanang buhing insinso, mao na yan, no, buhing insinso, halad. So ano, no, so who will benefit? So kinsay makabenepisyo aning katong gibuhat sa Ginoo, no, kaning eternal life. So katurag yung katong na whoever believes, katong na pagtuon ni Jesus Christ. Mo ra jud to say magiingon diri sa Biblia nga kung kinsa katong motuon ni Kristo, mao ra jud makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Mao na sa atong discipleship, giawhag jud sa ni pastoralan nga na jud tay time alone with God, no. Pagbasa sa iyang pulong para dito sa imong pagbasa mao ay kasagaran ra ba sa uban. What you see is what you believe, no. Kung sa imong basahan, so mao sa imong matuhuan. So ingana, no. So mas maayong kita jud mismo makabasa sa pulong sa Ginoo para sa atong kagulingon kakuha niyo ta nga dira jud nato makabaton ang pagtuo, pagsalig dira sa Ginoo, no. Complete trust, no. So for God so loved the world, no, what will they have? So mao na makabaton taog kinabuhing walay katapusan. So mao na nga atong a new life in Christ, no, nga sure kung pangutan-on mo sa uban nga sure ka nga na kay kuan malangit jud ka kinabuhing walay katapusan. So Kasi- mo na John 3:16 mo ra ni inyong ikuan. So memorize nimo ni. So for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. So mao ni atong kuptan kung pangutan-on ta nga luwas na ba ka. So mao may giingon sa saad sa Biblia. So mao may giingon nga saad mo nang giawhag jud nilang pastoralan sa mga pastora nga magbasa jud tag pulong sa Ginoo para natay kuptan nga pulong, di ba? So mao ni atong kuptan nga pulong kung pangutan-on ta nga nanabakay kinabuhing walay katapusan. So dira sa John 3:16, no. So diri sa Revelation 3, no, how can be sure you belong to Jesus Christ, no? Here I am stand at the door, knock, nabasa naman ni voice and opens the door. I will come in and eat with him and he with him. So what is our responsibility? Hear his voice and open the door of your heart. So pinagi sa pagbasa nato sa pulong sa Ginoo, o ka ng pagpamati sa pulong sa Ginoo, no, dira na to mabatunan. Mao na atong usa sa responsibilidad nga dira ta makatuo, makasalig dira sa Ginoo, no, sa pag-abli sa atong dunggan, no, pag-abli sa atong kasing-kasing o gunahuna. So mo lang ihatag dira sa Ginoo ang kuan, mao ni ang responsibilidad nato diri sa Ginoo, no. So sunod kay what is responsibility, no? He will come in. So musulod siya. Kung makadungog na ka sa pulong sa Ginoo, nya kung imong pasudlo, no? Pasudlo nimo sa na, di mo pala pason diri sa pikas dunggan, no? Pasudlo nimo sa kasing-kasing, labi na sa panahon nga magwali nga na, no? O mao ni usa sa responsibilidad nato. Kung muna mo kuha ng Ginoo sa pulong, so atong pasudlon. So
dili palapson sa pikas dunggan, no? Tingay nara say kanang i-rebuild sa Ginoo nimo ba? Kung unsay angay natong usbon, unsay angay nato buhaton, so mo na usa sa gi kuan diri responsibility nato diri. So katulo kay, have you invited Christ into your life? So here I am stand. If anyone hears voice, I will come and eat with him and he will. So may pangutana diri, no? Have you invited Christ into your life? Where is he right now? So para sa inyo ha. Na mo the answer good. So gi-invite Kuya na ba? Jen, Ah, permission to speak ba? Kuan ba oh, kanang kinahanglan kong charger kay malapit na malobot laptop. oh. Oh, Charger. kay ra. Sige, sige. Wait sa kadit ha. Ay, Mat, ari alan diri, Mat. Taas. Oh, mao na to, no? So, are you invited with ko ano? Sa sunod. So, by what authority do you know? So, pinagi sa pulong sa Ginoo, no? So, pinagi sa pulong sa Ginoo, datay otoridad, no? Authority to know. So, mao nang giawhag sa tanan niya basa jud sa pulong sa Ginoo. So, and this is the testimony, God has given us eternal life, and this life is in His Son. So, pangutan na dira, who gave eternal life? So, ang naghatag og kinabuhing walay katapusan, mao ang Ginoo, pinagi sa iyang anak. So, who has eternal life? So, he who has the Son. So, katong nay kinsa tong makapaton og kinabuhing walay katapusan, katong nituog ni salig sa anak, no, nga si Ginoong Hesukristo. So manay makabaton og kinabuhing walay katapusan. Dayon, who does not have eternal life? So kinsa katong mga tawo nga wala dili makabaton og eternal life pero nasad sila eternal hell, no? Kinabuhing dito sa impierno. So mana katong wala nituo ni Ginoong Hesukristo. So kaya kini atong kinabuhi padung majud ta sa eternal, no? So mao na, no? Anyone who believes in the Son of God has the testimony in his heart. Anyone who does not believe God has made him out to be a liar because he has not believed the testimony God has given us about his Son. So not to believe the testimony that God has given regarding his Son is to call God a liar. So mao na, no? So testimony, no, naman tay mga life testimony. So usa sa kuan pud sa discipleship, no, nga sa matagos sa napoy kanang gitawag og life testimony. Kato inyong gipangsulti ganina, mao na pud tong life testimony, no, from darkness to light. So usa na ninyo nga testimony sa inyong kinabuhi. So kung pangutan-on mo say kuan pinagi ni Kristo, inyo daingon nga lahi ra gyud nga inyo day kumparar dayon inyong testimony nga kato sa unay nga ni ko nya karon mao na ni. So mao na inyong life testimony kung unsa tong mga binuhatan nimo sa una, ingani kay ko sa una, ingani kay ko sa una, nya karon pag nakabaton ko ni Kristo mao na ni ingani nako karon. So mao na gitawag og testimony. So imuhang testimony nga nagkinabuhi ka pinagi ni Kristo, no. So I write this sa 1 John 5:13. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. So these things were written that we might hope that feel like yes, that work towards to know that we have eternal life. So do you know that you have eternal life? So manay pangutan na diri. Pangutan na to tag sabi. Si Edmar, do you have eternal life? Na mo jud mangutan. Edmar, kuan ka i-unmute. Ha? Unsa Brad? Mangutan ko ba na ba kay kinabuhing walay katapusan? Na mo jud Oo. mangutan na to. Sa unsang pamaagi, unsay gibasihan nimo? So kadto sa gituo ko kang Kristo mo na. Sana sa John 3:16. Aw mo ba to? Oh, John Okay, 3:16. John 3:16.
For God so loved the world that he gave his only begotten Son. Oh, Whoever believes in him shall not Not perish but have but have eternal eternal life. life. Si Kuan, si, si Jennifer. Sakto ba, Kuan, Jennifer? Jennifer. Jennifer Jennifer. Teo. Kuan, gitagaan ta sa Ginoo og eternal life kuya. Kanina life kaya pinaagi ni siya ang anak na si Jesus Christ. Para to sa Okay. To no pinagi sa iyang bugtong anak nga si Jesus Christ nga gipakamatyan ta no by grace. Yatagan tag kinabuhing walay katapusan. So ato tagsa question kay para pangutan-o niya mo sa mga dili Kristohanon no. Si Kuan daw si Arnel. So pangutan-on ka Nel. Kanang tinuod ba jud ka na kinabuhing walay katapusan? Malangit ba jud ka? O ano ba? O sabi mong tubag? Motuo kita sa Ginoo. O ano gyud. Ingno Para dili mo nga. malangit. So mao talo atong gikuptan nga kuan nga katong pinagi sa Biblia walang malangit mi ana no. Pinagi sa pulong sa Ginoo. Pangutan na natong expert kung unsay lain tingay na siya laing idea ba si Brad GC. Brad. Unmute. Sige ka na. Ah, Sige na. do you know that you have eternal life? Oh, Amen, kana. Brad. Amen, amen gid nga nagitay kinabuhing dayon. Gihatag mo gid na siya nga saad ngadto sa ani kana kita sa John 3:16 iya mo gid ang gipadayag sa ato kung tuo kita sa iyang anak makabaton kita kinabuhing dayon. Ako lang pong idugang ang Oh, John kana. 1:12. Ang John 1:12 gani nga ang sa tanang midawat sa tanang mituo kaniya naghatag siya katungod nga mahimutang anak sa Dios. Mo sa nice Oh, sa daw. naghatag siya katungod nga mahimut kitang anak sa Dios sa tupa kung sa dihang midawat ta sa ang Ginoong Hesus ano na nagritay kasiguruhan nga makabaton kitag kinabuhing dayon. Kaning sa 1 John 5:11 and 12 mo na pagpamatuod nga luwas na kita. Siguruhan na gid nga gihatag kanato samtang buhi pa ta. Kay kasagaran nga doon na pa yung mga tao nga kung pakutan-on sila, wag gid sila ibutan kung asa sila padulong. O salamat sa Dios nga pinagi ning pulong nga sa Ginoo nga gihatag kanato ang pagpamatuod nga aduna nagitay kasiguruan. Wala na gid na di gid na malikayan nga kuan gyud di na kita ka kuan nga ato pa nang dumilian kay kana gibutang na mo ni kasiguruhan gid sa ato ang sa Biblia man gid na ato makutlo. Mao ra Brad. Salamat kay Brad no sa imong additional no nga gihatagan tag mahimong anak sa Ginoo. So mo na gusto na ko nga maka-share pud mo kay at least tingay lang mo yung mga idea pud no. So mo lang usa sa atong nakatunan pud na share ni Brad GC nga usa sa kuan pud nga gihatag sa Ginoo nga mahimutang anak sa Ginoo no. Nga kung motuong mosalig ka dira kang Kristo. So si Matmat tingay na idea share kay college ra man eh. Kuan ra ko ano. Gamay ra ko kanang yung bitaw si Jennifer ba to? Ano siya nga pinagi sa iyang anak o pinagi sa iyang dugo o gugma o sa iyang sakripisyo sa sacrifice sa iyang life para sa ato ang sala. So luwas na ka. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo. So mo na no. So natay butang dire no mo ni atong memory verse na to no. Mo ni atong una nga memory verse no sa 1 John 5:11-12 and this is the testimony God has given us eternal life and this life is in his son. He who has the son has life. He who does not have the son of God does not have life. So dunganon daw na to kuan
Okay ra. Wa mo din nakuha na ko kuan di ay. So mo na itong assignment lang ni nato sa assignment kaning kuan ha. 1 John 5:11-12. Mo na itong memorization ha. Okay ra nimo Jennifer? Ano Sige sana ra, man kuya. yung Brad? Okay ra, Lunes kuya. ba? Sige, sige. So tungod kay kuan naman ta no. Saan naman ta ka oras so taas naman nalapas naman tag 15 minutos no. So mo na itong assignment na lang ni siya para ika sunod na to nga meeting. So ato lang ino ang uban natong kauban nga ato lang sila pa memorize on daan. So kani nga video naka-record raman no. Pwede raman nato ibutang sa atong group chat para katong uban nato nga kauban nga wala ka appeal. Makita ra nila unsa atong gihisgutan no. Ma-review ra ninyo sa dang mga video no unsa atong ipanghisgutan. So okay ra na ninyo kuan sa Messenger ra bitaw kato sa grupo ra. Okay ra? Okay ra, kuya. Okay, sige sige. So mo na no. Mo na atong katapusan, mo na atong pirmerong lesson 1 sa level 1, lesson 1 sa level 1. So mo na atong memory verse. So napuday tayo assignment do sa kuha na to no. Kanang gitawag og kung okay ra ba ninyo no kanang gitawag og time alone with God kay sa una discipleship sa una na dyan may gitawag og kanang daily devotion ba no time alone with God. Ya taga kuha na mo taga discipleship meeting na mo amo i-discuss naray usa nga tawo nga ma-pick up o mausa nga ma-pick nga mo share sa iyang kuano devotion yang time alone with God. Pero kung okay ra po ninyo kanang time alone with God ba kira mo share og isa sunod na lang sunod meeting. Hello. Okay ra, okay ra. Kira sige Okay ra. sige tibanin ninyo ha 1 John 5:11-12. So karon ako lang gihangyo si Brad GC no sa pag-close sa atong kuan atong discipleship no para makuha ta no. Brad, Brad, sige. Mag-ampo ta sa dili pa ta magbulag. O Diyos nga naging balaan, intak na karos kagabion nga din kami mahan naga tigom pinagi sa discipleship o Diyos. Salamat man sa mga pulong nga mga bati. Salamat usab aman sa imong balang espiritu mo nagatudlo kanamo bisan pa man sa nagadali na imahan nga si Brad Archin. Salamat usab sa iyang kanunay nga kagkugi sa pagtuon pagtudlo usab kanamo diri mahan. Din kami maka share usab sa among mga hunahuna. Kung salamat sa imong balang espiritu amahan nga nagapadayon sa pagpasabot kanamo nini. Kung salamat amahan sa matag usa nga nagakooperar. Salamat usab amahan sa matag usa nga kinabuhi nga din kami amahan. Imo kami gihatagan ug higayon nga bisan pa man sa among pagka dautan sa una amahan, ikaw imo gid kami nga gihawas ug imo kami gi hatod ngadto sa kahayag gikan sa kangit-ngit o Dios. Ug salamat mahan nga sa kanunay wala gid ikaw nagpasagad sa imong mga kanakan ug ikaw nagapadayon sa pagpanalangin pa, paghatag og kaalam ug salamat amahan sa higayon na usab amahan nga din kami man nagatingwa nga makakaton gyud sa imong kabuton o Dios busa intanan man samtang kami nagapadayon amo lamang kay gitugyan kanimo. Salamat samahan sa imong pagpanalangin sa matag usa bisan pa man sa bulag. Salamat man sa matag usa kinabuhi ug salamat sa imong paghatag kanamo kalinaw sa mga kasing-kasing samtang kami magapamahulay na sa Diyos. Amo kining gibalik ang tanang pagdaig paghimaya diha lamang kanimo. In Jesus name. Amen. 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 Salamat kayo sa tanan. God Amen. bless all. Salamat, kuya. Yes. Bye-bye. Ngayong gabi sa tanan. Bye. Bye. Sana. Uy, picture sa day. Picture. Nasa, di mo screen record.
Saan pa? Asa mo picture din? Si Dandan, wala daw si Dandan. Wala. Asa kasulod si Kwan? Si Dandan si Roldan Pepito. O, kasulod si Bernadette. Nisulod to ganina. Si Kuan, si Gaga. Si Bernadette. Oh, Gaga de. Asa mo si Dandan de? Wala daw. 1, 2, 3, smile. Okay, thank you. Oy, wala lagi nagawa mo sa. Unfair man god. Sige lang, good. I-face reveal ko no na. Diba? Siya kay. Sige. Bye-bye. God bless. Tingnan na po mo. Bye. Tana. Bye. Si Dugay pa. Bye-bye.